Sa alas 5:35. Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Ang tulumanon Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon Morning na Cebu. Morning na Cebu. Maghatod sa mga nagunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu. Good morning. Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. Morning na Cebu. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta ba yung buntag kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon Morning na Cebu. Ako inyong kapuso, Super Fast Anthony Inzo sa Super Radio. ako yung mahatod sa luhang tudling sa detalye sa itong mga balita. Iningadlaw karon nga Sabado, pitsa 18 buwan sa Oktubre toy 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamatinin nga ito istasyon, ang DYWS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Morning na Cebu. O karon sa ito mga headlines. Dini sa ato, kainit panahon, usas mga problemas, mga nasinatis, mga nagpuyo sa Tent City, sa Barangay Kugon, dito sa Bugos City. Morning na Samtang PBBM malipayon sab nga nipahibaw nga ang tanan nga mga naguban og mga panimay tungod sa linog do na nay kapuy-an bisan og tent lang una. Morning na Cebu. Tulo ka mga Korean national nga wanted silang nasud na sikop. Morning na Cebu. Mga balita gikan sa Kaluhan Representative Leviste di apilar kang resigned DPWH Undersecretary Perez ug uban pang mga opisyal nga ibutyag ang posibleng nahibawan sa flood control scandal. Morning na Cebu. Samtang ang Korte Suprema nakadawatog petisyon nga naghangyo sa subling pagkonsiderar sa hukom nini nga nagdeklarar nga unconstitutional ang impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Morning na Cebu. Pagkatog unuhang tudling sa itong mga balita, detalye nini musunod kuman lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Atong oras Bango na o paminaw sa mga labaas na mga balita ning tulumanon. Morning na Cebu. Super Radio Local News. Atong oras alas 5:41 na. Ako gihapon si Superfast Anthony Inzo. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato, usa sa mga problema nga nasidatis mga nagpuyo sa Tent City sa Barangay Kugon, Dakbayan sa Bugo, mo ang kainit sa panahon. Una nini, nasa 162 ka mga pamilya ang nagpuyo sa 172 ka mga tents nga gimontar sa mga syudad. Usa sa nagpuyo mo si Julius Mata, 38 anyos diin sukad sa paglinog. Anana sila sa Tent City nagpuyo tungod kay ang ilahang balay dito sa Barangay Banban, Bugos City dili na luwas puyan, sanglit delikadong matumpag tungod kay padayon ang pagtayog sa yuta sa dapit. Walay problema ang mga paginahanglanon nila apan ilahang concern ang mahitungod na sa init nga panahon sa tent, ilabi na kung buntag. Subay nini si Jonas Mako, Tent City Camp Manager, miingon nga dili sila perpekto apan naning kamot nga mahatag ang kayuhan sa mga nagpuyo sa Tent City. Sigon sa niya nga doon na sila partners nga ni Tabang Sab kadto kanila sa pagatiman sa panglawas sa mga residente dito sa Tent City. Ingon man nasab ang ilahang partner nga mao ang Department of Health o DOH diin 24 oras ang mga doktor o garon malikayan ang mga pagtinakdan sa sakit. Doon na sila isolation tent.
Doon na sad sila film showing ingon man post-traumatic reliever pool nga makatabang sa mental health sa mga bata nga nakasinati sa mao nga katalagman. Nasayran nga kagahapon gibisita pagbalik ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 10th city sa Bugo City uban ang mga opisyal sa gobyerno aron masusi kung na-deliver na ba nila ang mga panginahanglanon sa mga nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog. Nakita sa Presidente ang dakong kalambuan o sigo niya dako og natabang ang Philippine Red Cross sa pagpangu sa ilahang chairman nga si kanhi Senador Richard Dick Gordon. Morning Cebu! Alas 5:43 na. Subay sa mga balita, malipayon sa nga gipahibaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang tanan nga mga naguban ng mga panimay doon na napuyan bisan og tent lang una. Bato ni Marcos nga ang mga tents nga nasa Bayanihan Tent City sa lungsod sa San Remigio gilisan na og mas nindot og mas lig-on nga housing nga gitawag nila og modular nga mga shelters. Iklaro sab nini nga magpadayon ang ilahang nga mga lakang aron mahatag ang unsa pay gikinahanglan sa mga biktima sa linog. Nanghatag na sab og cash assistance ang gobyerno ingon man construction materials sa mga naapektuhan sa linog sa Northern Cebu. Sigo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, kagisugdan kagahapon ang payout alang sa 250 ka mga pamilya gikan dito sa lungsod sa San Remigio og 149 ka mga pamilya sa Bugo City. 10,125 pesos ang nadawat alang sa mga totally damaged nga mga panimay og alang sa partially damaged kay 5,250. Samtang 134 ka mga modular shelter units ang pasiunang ipangayo ni Bugo City Mayor Mayel Martinez sa DSHUD nga napahimutang sa syudad diin ipahimutang kini dito sa barangay Binabag ingon man sa Banban. Kaya nun naman gagawa sa mga tent sa Bugo City gibisita usab ni Marcos ang Bayanihan Village dito sa San Remigio ingon man ang Provincial Hospital sa Bugo City. Morning Cebu! Alas 5:45 na. Samtang nadakpan sa hiniusang operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Mandawi City Field Unit, Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Regional Field Unit, Bureau of Immigration Fugitive Service Unit, ingon man sa Navy Intelligence Service Group diri sa Central Visayas sa tulo ka mga Korean nationals nga wanted tungod sa pagkalambigit nila sa large-scale fraud dito sa Pardo Hills, Barangay Pardo, Cebu City, datong Webes sa hapon, Oktubre 16, 2025. Ang mga akusado nga Korean nationals adunay Interpol Red Notice nagedad og 43 anyos og ang duha 44 anyos nga pulos mga lalaki. Nakalapas matod pa ang mao mga Korean nationals sa the Act on the Aggravated Punishment of Specific Economic Crimes and the Criminal Acts sa mga sa nasod nga Korea. Subay na sa CIDG's flagship project nga plan na pagtugis ang mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group, Mandawi City Field Unit, Investigation Section, CIDG Regional Field Unit. Subay na sa pakigalayon sa mga personnel sa Bureau of Immigration o Naval Intelligence Security Group. Nahimo og manhunt operation nga niresulta sa pagkasikop sa maong mga akusado. Kay nakadawat man sila og impormasyon nga nakitaan ang mga akusado sa Pardo Hills, Barangay Pardo, Cebu City. Iladan nga giadto ang lugar o giserve ang warrant of arrest batok sa mga akusado. Nasayran nga mga akusado gingong nga principal members sa scam syndicate nga nag-operate sa Republic of Korea o subject sa Interpol Red Notices tungod sa pagkalabigit sa large-scale fraud. Gingong aktibo sila nga nag-recruit
recruit og mga kauban nga mo acquire, mo manage og mga depektoso nga mga motor vehicles og bang solicit og mga individual gandam nga mo paggamit sila mga identities alang sa facilitation sa pagpangilad gabikan sa falsified documentations ang mga suspetsado malampuson nga nakuha o nakakuha og mga car loans sa napo ka mga installment finance companies sa 166 ka mga separate occasions og nakuha og mga nakakuha mga unlawful pecuniary benefit kada kantidad og 5.9 billion Korean won. Morning Cebu! Alas 5:38 na. Samtang gidakop ang usa ka lalaki kay giingong nangarnap og sakyanan nga gipark diha sa sitio Mangga, Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo. Niadtong Huwebes sa gabi, Oktubre 16, ang dinakpan usa ka 24 anyos nga lalaki nga nagpuyo sa Barangay Punta Princesa, samtang ang biktima usa ka 35 anyos nga lalaki nagpuyo sa maong barangay Usab. Sa impormasyon sa Cebu City Police Office kon CCPO, ang suspect o biktima managsilingan ra sa maong lugar. Base matod pa sa pangangkon sa suspect ngadto sa kapulisan kana kainom siya og nakita niya ang sakyanan nga nakapark og yablihan kini og nakita nga nagungong ang yawi maong iya kining gipadagan. Nakabantay ang biktima og daling nangayo og tabang sa kapulisan. Hinungdan nga kini gi-flash alarm. Sa pagmaneho sa suspect na bangga kini sa usa ka motor shop diya sa JM Basa Street, Barangay Pina Central og nanawag dayon sa Traffic Enforcement Unit kan TEU tungod sa mga traffic accident og dali kining girespondihan. Gingong dunay nag-Facebook Live din nakita sa biktima ang iyang sakyanan maong niadto dayon kini sa lugar og ang biktima mo'y gidakop sa o ang biktima mo'y nipadakop sa suspect. Kasong kalapasan sa Republic Act 10833 kon the new anti-carnapping law ang ipasaka batok sa suspetsado. Morning Cebu! Alas 5:49 na. Samtang duha ka mga nakasurvive sa natabo nga disgrasya sa Barangay Pusok sa Siyudad sa Lapu-Lapu diagtong Oktubre 7 ang naglaraw nga mopasaka gyud og kaso batok sa driver kon dili kini motuman siya mga saad. Na-discharge na sa tambalanan ng 41 anyos nga babaeng trabahante sa MEPS sa Apan. Nagpabilin gihapon sa tambalanan ang 63 anyos nga ginang kay hangtod karon wala pa maoperahi sa iyahang duha ka mga kamot. Ang 41 anyos nga babaeng trabahante sa MEPS 1 ang nakuhaan nakuhaan sa dashcam sa usa ka pribadong sakyanan nga nadasmagan sa usa ka MPV. Dagatang lang unta kini og masakyan nga modern jeep gikan sa trabaho alas 4 sa hapon nitong Oktubre 7 dihang nadasmagan siya. Nakuyawan ko kay basig na ay nagsunod nga kusog kaayo so mao to nga pagka tan-aw na ko nga kuan ra sila kana murag hinay or ni hunong man siguro to kay puro buyag man wala ra jud ko na pass out ato nga time. Inyo nadungog ang tipix pamayag sa 40 anyos nga babaeng trabahante nga biktima sa disgrasya. Tungkol sa impact, nahiyagom og mga samad og bunog ang tanang wala nga parte sa iyang lawas og labing nagrabihan ang ibabaw sa iyang mata. Nga matod niya na lungag og di matahi kay nalata na ang unod nini. Na-discharge na siya sa tambalanan og nagpahuway karon sa ilang panimahi dito sa lungsod sa Carmen, Apan. Di pa niya malihok ang ihang wala nga bukton og maglisod pa siya og lakaw. Katugpa na nina ko sa semento ma'am sa kalsada gid ba kay ang right side na ko nga face, ang half sa ako ang face kay nasay man to sa ako ang bag. So mao to nga wala ra kay siya na damage ang left side gid nako katong naigo sa impact gyud katong nadumbol jud siya. Baton sa biktima nga sukad sa nahitabo. Wa pa siya makadawat og tabang financial gikan sa driver sa MPV nga nakabangga ngadto kaniya. May kabat sa 62,000 ang iyang nabayran sa tambalanan. Mapailabot ang mga tambal busa naglaraw siya nga mapasaka gyud og kaso sunod si man na batok sa driver.
Makig-settle na lang ang tapo nila. Niya sila marag wala may plano, ma'am. Kay kanang nihatag na ko nila sa details kung asa sila mo marin niya. Wala man sila update. Until Sunday na, ma'am. Kung inig Monday, kung ma-okay na po, ma'am, muwadto dyan ko sa police station. Agadugan tipix pamahayag sa 40 anyos o 41 anyos nga biktima sa Pikas Bahin na paghapon sa Tambalanan. Ang 63 anyos nga lakip sa nadasmagan sa mga sakinan ni atong higayuna samtang gilakaw o galakaw daplin sa daan aron kuhaonon tayo ang apo ngadto sa eskwelahan. Nabali ang duha ka mga kamot nini apan maton sa iyang anak nga hangtod karon wapa maoperahi ang iyang inahan. Gi-order pa daw ang implant ba niya. Daghan pa manggod kaayo ang kuan. First come, first serve man daw. Ang tipix pamayag sa anak sa 63 anyos nga biktima. Nakapangayon na hinoon sila og partial settlement nga 30,000 ka pesos gikan sa driver sa MPVE og mao kini ang ilahang gikuhaan og pangadlaw-adlaw nga galastuhan nila ngadto sa Tambalanan. Paton sa anak nini nga kung dili tumanon sa driver ang gisa dinhi dugang 20,000 pesos nga financial assistance o refund sa tanan nga naggasto nila ang ilahang pangayoon ngadto sa suspect o di kaha mo pasaka sila kaso. Kakiha pamili nila, ma'am, kung dili sila mutuman sa ilahang samo ang kuan kondisyon kay ang kung sa abogado manggod is dili pa pwede nga isettle yun kay infractured man si mama. Langayo rami og kuan nila, ma'am, partial settlement. Bato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres sa tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office. Gabisan og niligid na ang mga adlaw human sa nahitabo. Mamahimo paghapon nga magkasangat og kaso ang duha ka mga babae nga naangol. Ang 33 anyos nga driver sa iyahang bahin na nakapiyansa na. Pagka Oktubre 9, human kini napasakahan og kasong traffic-related incident reckless imprudence resulting to homicide sa mga ginikanan sa 7 anyos nga nakalas atol sa hitabo. Morning na Cebu! Super Radio Reports! Sa tungunan sa Super Radio Report, mga bag-ong mga miyembro sa Solid Waste Management Board mihurar na ngadto ni Mayor Archibald. Alan Mahal sa Super Radio! Yes, Super Alan! Pasok! Ipaigaw ng oting ceremony sa bagong mga membro sa Cebu City Solid Waste Management Board sa kagamanan sa Nagbansog buhuman kini gi-convene ni Mayor Nestor Archibald. Matud pa pinagi sa nasgutan nga mga grupo ilang ipakita ang matubay stronger action sa Cebu City Growing Waste Challenge nga himuon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Iyang giklaro nga dunay direction karon sa pagkaron ang nasgutan nga treating sa waste at source strengthening segregation at source reducing landfill dependence starting karong umabot buwan sa Nobyembre. Di niya giklaro ang implementation ni mas stricter segregation pali sa ibatuman sa Cebu City Government pinagi sa nagkaidaya ang mga pilot area sa kabarangayan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Alamahayat sa Jamie Super Radio DYWS. Dapat ito. Morning na Cebu! Daghang salamat Super Alan samtang sa Pikas Bahin. Padayon ang gihimong assessment sa mga structural engineers dito sa Northern Cebu. Lloyd Suarez sa Super Radio! Yes, Super Lloyd. Pasok! Tungod sa mga linog, mga aftershock sa Northern Cebu, ang mga structural engineers o guban pa nga mga eksperto padayon sa ang assessment nini sa mga infrastruktura sa Northern Cebu kay matupad duna say mga nabantayan karon nga mga danyos ang uban pa mga kalsada o mga tulay nga gani sumapa nagaapektar kini nagahamper sa ongoing relief distribution og matud pa duna say mga
karon gipagsubay uban pa mga panimay, lakip na ang mga building, mga simbahan, mga health centers o ingon man ang mga convention centers o mga simbahan. Mipasalig usab ang pundok sa mga engineer nga ila kining paspasan ang mga report labi pa nga naasay mga nagpadayong aftershock sa Northern Cebu. Kini si Lloyd Suarez sa GV Super Radio, DWS, dapat totoo. Morning na Cebu! Nagpangitabo dinhi sa atong lokalidad ug sa nasod ning tulumanon. Morning na Cebu! Super Radio National News. Alas 5:59 binabalita gikan sa Kolohan na nawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa mga tag-as nga mga opisyal sa Department of Public Works and Highways kundi PWH kay pagawas ang impormasyon nga ilang nahibawan bahin na sa iskandalo nga nalambigit sa flood control projects. Kaya naman nga gibutyag ni Leviste ang gingong relasyon sa pipila ka mga dagkong opisyal sa ahensya ngadto sa mga public contractors. Batod niya suod sab sila ni Secretary Vince Dizon o kabahin sa bagong team ang giumol sa kalihim. Gila ni Leviste si DPWH Undersecretary Ari Perez isip usa ka sa gingong suod ni Dizon og posibleng doon na impormasyon bahin na sa gingong anomaloso nga public infrastructure project sa mga ahensya. Apilar sa magbabalaod nga mas maayo nga ilang voluntaryo nga mugawa sila o mohatag og impormasyon mahitungod sa posibleng nahibaw-an sa mga eskandalo sa flood control project. Nasayran nga kagahapon ni resign sa iyang katungdanan si Perez o gidawat dayon kini ni Secretary Dizon. Morning na Cebu! Alas 6 na kabuntagon na nakatala o gitala sa Korte Suprema ang letter petition nga naghangyo sa korte nga subling ikonsiderar o tunan ang hukom nini nga nagdeklarar nga unconstitutional ang impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte. So sa kanotis nga gipitsahan og Agosto 12 nakahukom ang Supreme Court and Bank nga inote o itala ang mga letter petition nga gipitsahan og Agosto 5. Base na sa notice kini gipirmahan sa lain-lain nga mga individual nga nagpadayag sa og hugot nga pagsupak sa desisyon sa korte ug hangyo usab nila sa Korte Suprema nga maghimog oral arguments kabahin na sa mga butang. Kaya nung duman, ganitong Hulyo, gideklarar sa Korte Suprema nga unconstitutional ang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente din matod pa nakalapas kini sa 1-year bar rule ug ang mando sa balaod nga usara ka impeachment complaint ang mahimong ipasaka batok sa usa ka opisyal sulod sa usa ka tuig. Hinon, giklaro usab sa Korte Suprema nga wala nini giabsuelto ang Vice Presidente sa ilang reklamo batok kaniya. Morning na Cebu! Super Radio Weather News. Atong oras mga kapuso, alas 6:01 na. Atong paminaw itong update sa lakat sa panahon sa musunod nga 24 oras. Ato ikaban Mark Galas, gikas Pag-asa Mactan, may buntag. May buntag, Sir Pat, sa itong mga suging tigpaminaw, itong latest update, bahin sa kahintang sa itong panahon o sa itong ginabantayan nga si Bagyong Ramil. Kagayon ng adlawon, si Bagyong Ramil, kusog pa o karoon sa ka tropical storm. As of 4 a.m., ang ihang sentro na himutang around 305 kilometers na lang diha sa may silangan sa Huban, Sorsogon. Maximum sustained winds or hanging dalaan ng mga bagyo nasa 65 kilometers per hour sa sentro and gustiness nasa 80 kilometers per hour. Gayro ginigaron pa kasadpan o westward sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Base sa latest track and intensity forecast, ang maong bagyo magapadayon magayro pa kasadpan, amin ang kasadpan o west-northwestward and bisa makalandfall diha sa may katanduan sa musunod na 12 to 24 oras. Doon natin nakita nga sunod nga landfall scenario diha sa may Aurora or Isabela province within the next 48 hours. And sa no, ang kining maong bagyo nagdala nagmawag ka panahon diha sa may eastern Visayas, ingon po diha sa Southern Luzon. So,
as of 5 a.m. adto na may mga lugar nga napasakaan og tropical cyclone wind signal number 1 and 2. Number 2 ta diha sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes. And iba na mga lugar diha sa may Southern Luzon naa sa wind signal number 1. Dili sa Kabisayaan, ang Northern Samar, ang amihanang bahin sa Eastern Samar, ang amihanang bahin sa Samar naa na pud sa tropical cyclone wind signal number 1. Sa nabiling bahin sa Kabisayaan lagit pa diri sa Central Visayas, wala aratay na pasaka nga tropical cyclone wind signal. Do layo rin mong bagyo, di na kumpiyansa, karong adlaw baka sinati pagyapon pa ang madag-ugong na kalangitan nga naay mga katag ng pag-uwan. Pagpanugdog kilat gumikan sa hinungaw sa maong bagyong Ramil. Hinton sa hangin sa katagatan diri sa may Central Visayas, aduna na pagyapon tayo masinati nga hinay nato na sa kasarangan na pagguros sa hangin. Di na ito ang katagatan, magpabiling, magmalinaw nito na sa kasarangan ng mga pagbalod, gawas na lamang matunan ta aning mga thunderstorms sa katagatan. I-imsibil ang balaron na kahintang tungod sa unos mugna aning mga thunderstorms. At ang atong sunod nga tropical cyclone bulletin number 8 unyang alas 8 sa buntag para sa latest ani ni Bagyong Ramil. Og diri na kuto diri sa buhatan sa DUSC Pagasamaktan, kini si Mark Gales maing buntag og daghang salamat. Good morning! Morning na Cebu! Ang report gikas Pagasamaktan mahingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Morning na Cebu! Happy birthday day nga kang Armand Taburada. Ya sa Kabarang sa Pangdako sa Cebu City. Ang greetings gikan ni Fe Taburada ang og wife day kasi Chrislyn Taburada. Happy birthday Armand Taburada diya sa Kabarang sa Pangdako Cebu City. Salamat. Hoy tayong oras ug panahon sa nga lang sa kinatibukang pwersa sa DYWS sa Radio GMA. Pinagi sa tong Master Control Julius Malinaw, sa tong transmitter site Danny Albano, ingon man sa tong Program Director Algino Bakita, Station Manager Kate Matos Cortez. Ako na lang inyong kapusang Superfach Anthony Inso manamilit diya kaniyong pinagis pagingon. Dalaygo ng Diyos. Bayong buntag Pilipinas dapat totoo. Inyong nabati ang mga